Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lamma nazala qawluhu ta'ala. Wa qila ben edebuaki lamma nazala samang sanatoron. Qawluhu ta'ala pana pada buna Allah ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftunaka nyopre fatwa pasara kapi sahabat deka sambian Muhammad debuna Allah deka baan Muhammad Qul ngucapan Muhammad Allahu dak kalafat Allahu tining Allah yuftikum arya abri fatwa sapa Allah dak ban kapi bil kalalati kalaban orang seta andi bapak kalala nika orang seta andi bapak orang seta andi anak kalalah ada baca teng ayat ini mruun halakalahu kan wedeg karo pon sare pon al ayata ay ikra'il ayata asya odi pasir kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu ba'daha samarina ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Mari ayat kenika khamsina yauman de kaseket are. Badi saya ada buaki kanjeng Nabi mari torona ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Ada bu beda saya ada bu seket are samarina ayat kenika toron. Berarti sebulan 20 are. Sebulan 20 are. Sebulan setengah. Walamma nazala ban samang sanatoron qauluhu ta'ala pana padaguna Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus nak nikah sampai mare Asya odi pasara kanjeng Nabi ba'daha samarina ayat laqad ja'akum rasulun ila akhirih khamsatan dek kalema wa salasina yauman bentelo polo are. Beda saya ada buaki samarina ayat ni katoron kanjeng Nabi pas odi telo polo 5 are berarti sebulan lebih 5 are. Wallahu alam saya masih bener gula ban sambian lah tak usah rebutan masalah nikah. Saya penting ada beberapa debu saya pacet lakar patot gula ban sambian parca aja senikah bayi pun. Walamma nazala ban samang sana tauron qauluhu ta'ala pana padaguna Allah ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu banta aku aban kapi yauman dek kasetong are turja'una se'ebaliaki ban kapi fihi dalam yaum ilallahi dek Allah bila mati ayat ini kan nunjuki bahwasanya kita semuanya pasti akan mati. Al ayatah ay ikra'il ayata asya'odi pasara kanjeng Nabi ba'daha samarina ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi kinika ahadan dek kasetong wa isyrina bendu polo yawman ara-ara are. Jadi beda saya ada buaki marina ayat wattaqu kinika kanjeng Nabi hidup sampai 21 hari tak nyampe sebulan langsung set saja. Wa hadhil ayatu bantining panika ayat akhiru ma panika akhira barang
nazala setoron panapa ma minal qur'ani dari Al-Quran. Pada saya ada buki nikah wattaqu yauman turja'una ila fihi ila Allah, nikah ayat terakhir. Pada saya ada buki al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada saya ada buki laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pada saya ada buki yastaftunaka qulillah. Pon tahu sapura-puran saya kan masih bener, saya penting kula ban sampean meyakini dan mengimani, itu saja. Saya kayak masih bener saja. Wa kana Rasulullah ban bada pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha samarina turun ayat terakhir pokok ayat terakhir yang diberikan oleh malaikat Jibril dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah tentunya dari Allah. Maka so'ida maka panika ongke pasar kanjeng Nabi yauman dalam setong are al mimbar de ka mimbar pada kana ya de lupain. Fa khataba maka khutbah pasar Rasulullah khutbatan de ka khutbah hari Jumat pas kanjeng Nabi khutbah sama harina torona ayat terakhir. Ongke dek ke mimbar lalu berkhutbah fabekat maka molar minha dari khutbah al-uyunu panapa banyak mata wajilat bengeter minha dari khutbah al-qulubu panapa banyak ateh salami reng khutbah na kanjeng Nabi khutbah terakhir di mana khutbah itu disampaikan setelah ayat terakhir turun. Kanjeng Nabi khutbah ni kesutu aja mular. Mata na saya tak nangis. Mireng debu khutbah na Rasulullah nangis kepi. Ate ngeter setuju. Waksyarot ben berguncang. Iksyar makin makna berguncang. Minha dari khutbah akuli kapi tak tenang maksudnya al abdanu panapa banyak badan artinya tak tenang mireng khutbah kanjeng Nabi tak tenang gelisah kanjeng Nabi saya wa basyara ban apu ngaaki pasara kanjeng Nabi wa andara ban kokna pasara kanjeng Nabi. Satu sisi kanjeng Nabi ada buaki apu ngaki kagulaban sambian. Biar tenang, makai sasobong akula. Biar tetap maca solawat kagula, biar pakune kabareng ban gula. Satu sisi biar itina abun gula. Pada gula diberincah saya kasihkan Abah Fadil tahun 2018 tanggal 3 bulan November. Mon bulan umumah. Bulan Jebana tangkel sekemi bulan Sofar. Abah settle satu sisi kula sosa, satu di sisi yang lain kula bunga. Bunga nang abah saki orang sepo, ekroyo orang banyak. Banyak orang saya molar, saya nangis, saya merasa kehilangan dengan kepergiannya. Satu sisi. Satu sisi yang lain kula tibi sosa karena kula kehilangan orang tua. Ada kanjeng Nabi waktu ongke dek ke mimbar. Satu sisi yang lain orang ibu bunga ban Rasulullah. Sehingga tenang ki makai gula sobong. Sepenting biar maca solawat, biar iman ke gula, biar tetap ngelaksana ki napa perintah Gusti Allah lebat gula, sholat ta sehingga. Waruyaan Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma benar cerita aki dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu sa'panapa saung kuna kanjeng Nabi lamma qorubah panika semangsana semak wafatun nabiyyi panapa wafat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah semak rak parak ja mai kreseki mun nabi tak pada ben kula ben embian
Gula benempian tak oning ja. Lagi nak kanca gula, ni kok orangnya seneng hiburan. Seneng hiburan bodo setong waktu tretan nama kabin. Pas ngabede karaoke lemalem roh. Mari gelak pula ku kabin lemalem karaoke lagi nak kanca gula. Seneng aja joget nang yaden ki karaoke nang yaden anu karo orang-orang koleman sini kele. Sambil joget sambil nyambi peseling banyak nih tang laki dia. Kebaya apa ben mas? Maknya pese je banyak ke nyawer dek. Ben kang kok tak nyawer, ben nyawer kau orang mas Latina pacan kok. Ben berhide kok nyawer aja. Kami pese ketan banyak nih puluhan 20-an ki. Nyawer. Mana nyawer geblak blok mati mas. Ulah benembian tay temu on Kanjeng Nabi sudah ada tanda-tanda dan sudah kebele ben malaikat Jibril. Nabi Muhammad mbian pon saya on gula benembian tay kebele mon ki kebele warga tu salehah boen ki semati ki abid nyaman tay santai. Umpamane kebele boleh ben malaikat Jibril reng-reng ben laku mati ya. Wah tak ceuleunan. Wiri astagfirullahaladzim. Letak kok yedut di tengah aja lah apa? Nah semak pun lah para maka amaru maka makon pasar Kanjeng Nabi Bilalan dek ke Bilal sahabat Bilal. Satu sahabat yang dimana beliau adalah orang yang berkulit hitam. Dari mungkin nikah dari negara Afghanistan, hitam pekat. Dulunya sahabat Bilal itu selalu direndahkan karena memang pacet lakar polana orang ajaleng direndahkan. Tapi ternyata hatinya luar biasa pada Rasulullah. Ini kasih melarat cak debu nak kusbahak ki bani jan gula ya mending kusbahak kan. Macam dik karo gula. Kusbahak Nur Salim, kusbahak alim kitab napa sih tak alimah Al-Quran hafal sangat alamah ada bu sini kan mun istiqamah dalam ibadah ni kan gempang ambian ibadah ki duha gempang kalau rutin ni laku ni gempang istiqamah dalam ibadah gempang ambian tahajud gempang istiqomah na gampang tetap aja ngelakoni tahajud kok gampang si malarat nih kebeda di situ istiqomah na ate sepak guna mapan ate sepak guna bagus ate tak keringa ate tak andi penyakit terus si malarat pikir-pikir iya tuh labo isake orang laubo loh isake ben setong orang di aubo pun dia si malarat istiqomah nate tak pun bagus deh begbeda beda sokoni. Makon sahabat Bilal ayyuna dia ada kotungolok pasera Bilal anna sadek kabanossa lis salati ka angkui as-salat. Bilal olok reng-reng mayu si aku aja ngata nyaman. Akhirnya fanada maka ngati kanan pasir Bilal fajatama maka akompol al muhajiruna pasir banyak-banyak sahabat muhajir wal ansar ben sahabat ansar ila masjid Rasulillah dek ka masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akompol pas masjid Rasulullah akompol kini kagapi kanay pakon ben Kanjeng Nabi Bilal pakon wasalla ben asolat pasal Kanjeng Nabi rakaataini kedua rakaat khafifataini sedemang kedua bin nasi asar manusia summa sa'ida maka kare-kare ongke pasal Kanjeng Nabi al mimbar dek ka mimbar fahamida maka ngalem pasal Kanjeng Nabi Allah dek ka Allah wa asna ben ngalem pasir Kanjeng Nabi alaihi ing atase Allah
Wa khataba ban akhutbah pasara Kanjeng Nabi khutbatan kalaban setong khutbah balighatan si banget. Si fasih maksudnya. Pacik genan na ban Kanjeng Nabi khutbah pada waktu itu. Ya benih pas polana mangkene pagena sebelum mata gena punten artinya apa fasih maksudnya balighatan ni kasih fasih yang betul-betul mengena di hati. Maka khutbah saya pada Pak Kanjeng Nabi wajilat ngater minha dari khutbah al-qulubu panapa banyak-banyak ateh wabakat ben molar ben nangis minha dari khutbah al-uyunu panapa banyak-banyak mata. Summa qala maka kari-kari adabu pasara Kanjeng Nabi ya ma'asyiral muslimin ya ma'asyiral muslimina inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ilallah. Ya khutbahnya mana orang khutbah kau tu dah iya baca. Engkau keng bini je. Hah, on laki kau khutbah je tak ceratat salah. Salah ni bener. Bini keng bini tahu aja apa khutbah. Apa maknanya mau apa khutbah? Ya ma'asyiral muslimin he kumpul banyak-banyak orang Islam. Ini saung guna kaula guna Kanjeng Nabi. Kuntu panika beda kaula lakum ikan di sambian kapi nabiyan padika nabi. Wa nasihan ban orang si ane sehat, si abri nasihat. Wa da'iyan ban orang si ngajak ilallahi ke Allah biidnihi kalaban idin Allah Kanjeng Nabi ni kalaban idin Allah teti orang si tokang anasehatin teti orang si ngajak teti Nabi pacet lakar ampon perintah dari Allah. Wa kuntu ban badaga ulada buna Kanjeng Nabi lakum ikan di sambian kapi kal akhi panika akatia tretan kula tretan na sambian. Kula makai Nabi na sambian tapi kula ternyata na sambian. Mangkana tak manglo sampai Kanjeng Nabi ada bu ikhwani. Itu bu Kanjeng Nabi benisan kula ikhwani. Kal akhi panika akadia tretan al musyfiki 11 ini ser musyfik ni apa ya belas ateh ben mondi teretan ben kan beda rasa sayang lah si melakina apa keteretan ben kan deh ya ben teh lu ben mondi teretan ben niser aja keteretan ben niser karena teretan seharusnya makin banyak teretan saya tak niser kon. Bila beri oleh telepon dari seseorang, nyai nangislah. Ulah ngak nikah. Sabar mbak, sing kuat mbak sambian mbak. Itu ujian mbak. Sabar. Ini ujian mbak. Sanika gula. Ya Allah, lebih bayi. Ternyata nalajan ini itu ben sama macam. Makanya bejana ternyata ni kita bukan Nabi al-musyfik. Kal akhi al-musyfiki 11 wal abi ban bapak ar-rahimi seniser sayang. Bagaimana bapak itu memang sayang kepada anak-anaknya. Tapi seorang bapak menampakkan kasih sayang memberikan rasa kasih sayang kepada anaknya tidak ditampakkan. Seorang bapak sebenarnya itu sayang kepada anak-anaknya tapi tak lebay bapak kita. Tak lebay, mau nembuk-embuk kan saya lebay. Aduh nah, benar ni pocok. Rembuk. Mon bapak apa? Tak pernah lah. Sajana dia sayang pada kita sayang, tapi tidak menampakkan. Pengen benar apa nah? Benar membikannya lah benar. Bapak kita sebenarnya sayang. Maka debu nak Kanjeng Nabi karena engkau ria bapak 11, engkau retretan seni seran man pasera orang
kanat sebedalahu panikaikan di iman indi sitin kaula madlamatun panapaka dzaliban falyakum maka becek je ke pasar man wal yaktasah ben becek ngisos sa pasar man minni dari kaula. Jadi Kanjeng Nabi pada waktu itu di masjid mau polong banyak orang akhutbah. Setelah akhutbah ada bukan Kanjeng Nabi sera orang ni kakapi se aromasa kening sakit ben gula makin beles. Sebelum gula beles buat bila nang akhirat makin beles tore sera se aromasa sakit ben gula. Mun warda tu salat akhir ada iya. Ada Kanjeng Nabi lah, Nabi je. Orang termulja ki ada bu. Ayo saya rasa aroma saya sakit ban gula. Makin kisos. Gula bola na pon parak waktu nah. Gula parak mati ya. Budak Kanjeng Nabi mun kasar ngak nikah. Beles, ya kocak kisos re beles cah. Mun tak tahu. Qablal kisos sak belum kisos fil qiyamati dalam tina kiamat. Karena pun Kanjeng Nabi ada bunga ni kecafalam yakum maka tak jaga ilaihi dek Kanjeng Nabi ahadun pasara setong orang hatta qala sampai ada bu pasara Kanjeng Nabi sanian dek kase nomor 2 wasalisan ben nomor 3 artinya tuh Kanjeng Nabi libulion ada bu ayo saya rasa aromasa esake ben gula ami pola gula temannya ke sambian tore beles semangkin mumpung gula tak beles nang akhirat. Adok-dok saya jogo sampai teluk kali pas di budina faqama rajulun maka jaga maka mancing pasar setong orang laki yuqalu ada wakilahu dek karajul ukasatu pasar ukasha nyamana ukasha pas mancing ukasha. Mari Kanjeng Nabi ada buta ya saya pernah saken beles ke gula semangken karena gula tak kok beles bila nang akhirat. Tore saya beli seserah mancing. Aduh saya mancing ternyata pada setong orang nyaman ukasha mancing. Ukasha tu benu muhsin, ukasha putra lakin muhsin. Fawaqafa maka nang pasar ukasha. Baina yadain Nabi yantarana ajuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mancing ya don Kanjeng Nabi. Ulah si ukasha ya. Pas ada bu ukasha faqala maka ada bu pasar ukasha fidaka abi wa ummi fidaka tepusna sambian fidaka tining tepusna sambian abi panika bapak kaula wa ummi ban embu kaula ya Rasulullah ya Rasulullah laula annaka laula ce saking tade jan ukasha annaka saungguna ajunan nasyatana panika anyoon sangat ajunan dek kaula marrotan edelem ambelen ba'da marrotin samarin ambelen jek saking sambian mun gua madurena kasar senika jan ukasha jek saking ambian tak ada beli-belian Nabi makuntu maka tak beda kaula uqaddimu panika ngatoraki kaula ala syai'in ing atasen setong-setong min dalika dari kak disakisos. Cek saking ajunan tak dibelian ada buku udah tak mator Nabi. Ajunan dibelian ada ayo siapa seto manis sake ben kok setia mancing ayo beles setia mumpung kok tak beles nang akhirat. Jadi mator pula. Akhirnya karena ampun mator karena ampun ada bu ben Kanjeng Nabi walaqad kuntu jan ukasha walaqad kuntu ban yaktena ungku bada kaula ma akasar tanah ajunan fi ghazwati badrin panika dalam peperangan Badar. Hal terjadi ajunannya ke abdina jan ukasha ento badana perangan Badar. Jarat ajalan naqati panapa onta kaula na kotakah dek ka ontana ajunan fanazaltu maka toron kaula anin naqati dari onta wadanautu ben nyemak kaula mingka dari ajunan
hatta uqabbila sampai nyium kaulah fakhdaka deka poka ajunan. Jadi poka anapanya mana ontanika ontana ungkasya ajelan abareng ben ontana nabi karena berpepet-pepet kan ben ontana nabi akhirnya ungkasya turun akhirnya ungkasya sampai nyium poka kanjeng nabi. Farafa'ta maka ngangka ajunan njaan ukasya al-qadib dek katongkat qadib alladhi kang tadribu semukol ajunan bihi kalaban qadib annaqata dek ka ontah lisur'ati ka angkui gencangan. Jadi ajunan pas ngangka pecot monggo kanto kan pecot ya sak ni katongkat ke bayi kolpo kola onta malep ajulun cepat yang kak benajunan linnaqotai annaqota lisur'ati fil masyi dalam ajalan. Berarti ontana ajunan pokol ben ajunan malay cepat ajalan. Wa darabta ben mokol ajunan bihi kalaban qadib khasirati dekat tulang rosok kaulah ajunan aniat mokola ontana ajunan ya Rasul ternyata saya pokol tengah kula tapak ke tulang rosok. Khosirah tolang rosok fala adri maka taoning kaula jan ukasya a'amdan beda alif yada a'amdan apa-apa nenget kada beda panapa dorop panapa pokolan mingka dari ajunan ya Rasulullah he Rasulullah am arotta atau ngarepaki ajunan bihi kelaban dorop bihi kalaban qadib bisa dorbana kotika dek kapo dek kamu kol ontana ajunan tina taoni ajunan mokol gentoking karena niat mokol abdina jan ukasya panapaking niat nokol onta king tepak ka abdina karena abdina bada ibe benapo kang ajunan waktu gento karena onta ni teki kan kaja. Akhirnya dari madhabun kanjeng Nabi faqala Rasulullah maka adabu pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasya keluar kanjeng Nabi. Ya ukasya tu dawuh kanjeng Nabi. Ya ukasya tu, he ukasya. Ayyata'ammadaka. Dek kudu nenget. Dek sambian jangan orang-orang banyak. Rasulullah pasara Rasulullah bidorbi kalaban mukol. Kanjeng Nabi ro tak niat mukol baan ja ukasya. May balas saban baan. Marara bahasa mangkin. Marara si gena. Dak marabaan riya ja kanjeng Nabi minta kisos. Apa sih abang ngala kisos kanjeng Nabi? Keng nong ukasya makipone pada rumah benoreng. Akhirnya faqala Rasulullah maka adabu pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabu kanjeng Nabi li Bilalin dek ka Bilal. Ya Bilal he Bilal intolik ajarana sambian ila manzili Fatimah tadek karo mana Fatimah Fatini maka mada tengah sambian dek kaula cebuna kanjeng Nabi biko bibi kala bentongkat kaulah Bilal kala ki tongkat ibn koda Fatimah fa kharaja Bilalun maka keluar pasara Bilal minal masjid dari masjid wa yaduhu bantining tanang Bilal ala roksihi panika ing atasen serana Bilal nanang ni kaja mau kasri pas minta kisos ka kanjeng Nabi relengi sos ka kanjeng Nabi derem mau kas sambil jalan sambil nepuk deui na ada nambian pasanan tengkon anu Bilal senika tinekuin saya rana bilang tak nerima dia ketetian si ampun lebih dini akhirnya faqala maka adabu Bilal hadza tining panika Rasulullah atau paring pasar Rasulullah al-qisas sedeka kisos min nafsihi dari aban Rasulullah derem Rasulullah dem pas minta kisos kau orang minta balesan wala na aban mi tomannya kain pas minta balas kau orang jela Rasulullah siapa sih malas Rasulullah jangan Bilal
Akhir faqurra maka adeg pasir Bilal baba Fatimah tadek kala bang Fatimah faqalat maka adebu Fatimah man alal babi man panika pasera alal man tining pasera alal babi panika ingata sila bab saya dok kan. Assalamualaikum dan Bilal aduh si nyaut karena tidung kapi gitu ing bini Hasan Husain sing gitu bini Hasan Husain karena Hasan Husain puterna Fatimah dok-dogon Bilal aduh si nyaut gitu kapi dok akhirnya pas Dewi ban Fatimah sampai lah bang faqala maka Dewi Bilal jitu kita tengkau ledek kepanjenengan Fatimah liqadi bi Rasulillahi karena tong kata Rasulullah kula Fatimah kula Bilal kula soro nganak tong kata Rasulullah kasambian faqalat maka Dewi Fatimah tu pasira Fatimah ya Bilal he Bilal ayasna wabi Mada kapan apa barang yasna wa ala ku abi pasal bapak kau apa mangalak tongkat Bilal kebay apa anu apa tang pak bapak kula nganu apa mangalak tongkat pecot lah istilahnya jadi ini masjid mangalak tongkat mau kula sera mau kula onta ta mau kula jeren ta akhirnya matur Bilal karena tanya akhi faqala maka adebu Bilal ya Fatimah tuhe Fatimah inna abaki saungguna bapaan ajunan yu'ti panika aparing pasir abak al-qisas ada kisos min nafsihi dari aban ya ab dari aban abaki kanjeng Nabi aparing kisos Fatimah mungkin yang ibu seben orang ipakon mundut tongkat kula kakanto pakolat Fatimah tu maka adebu pasir Fatimah ya Bilal he Bilal manil ladzi yutibu qalbuhu man pasera orang alladzi kang yutibu yani orang yutibu si seneng qalbuhu panapaatena alladzi ayyatas sadaqatu ngisos pasera alladzi min Rasulillah dari Rasulullah siapa orang dia Bilal si malas tangepak dia Nabi si abrina syafaat bila kang kok ben tangla kanjeng Nabi ria pas abrina kisos pas malas sapa orang dia tak terima Fatimah aja sani ka bacet lakar yung reng tua panan pakol palore pokol sapa ra orang dia fa akhadha Bilalun maka muntut pasara Bilal al-qadiba deka tongkat wa dakhala ban masuk pasara Bilal al-masjid deka masjid wa dafa'a ban aparing pasara Bilal al-qadiba dek tongkat ila Rasulillah dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war rasul bantining Rasulullah dafa'ahu panika maki apareng pasar Rasulullah dek qadib ila Ukasha dek Ukasha salah depak Bilal depak ke masjid paring aki tongkat ka kanjeng Nabi ban kanjeng Nabi ibeki Ukasha ya tongkat bantu mani pokol bantong katria banko setia ya tong kata setia kok pokol meskipun kok tak nenget tapi been aroma seisage banko tepeng ko ibadas ng akhirat setia balas mah ya tong kata dutek aja ada nembian pas mau gula-gula dutek gelura keng mun beda nying si senika sarabati tore ada nembian karing tuan nah pas embian mau kol ring tuan nah dutek keng mun beda anak mau kol ring tua sara berarti ya Allah akhirnya falamma nadharahu maka semangsa ngabas dia kaum Kasyah Abu Bakrin pasar Abu Bakar nih kaja orang-orang terdekat Rasulullah tidak usah diragukan sayangnya rasa kasihnya kepada Rasulullah nih serah ke Rasulullah tak usah diragukan Abu Bakar sahabat-sahabat semangsa ngabas Abu Bakar wa Umar bin Umar wa Umar bin Umar maka mancing kedua nah
Faqala maka adabu pasal kedua na ya Ukasha tu he Ukasha nahnu tining kaula sedaja baina yadaika panika yantara na ada kan sambian ula bade mbian Ukasha mbian empon jak mokol Rasulullah ore gula be pon faktasoh maka ngisos sa sambian minna dari kaula sedaja wala taktasoh benjak ngisos sambian minan nabi dari kanjeng nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya mancing Abu Bakar bin Umar mancing ya dan Rasulullah ya mancing ya dan Ukasha empon jak mokol Rasulullah men kula pokol kula kisos akhirnya dia rumah Rasulullah ja faqala Rasulullah maka adabu pasar Rasulullah uqmuda toju sambian kedua Abu Bakar bin Umar qad arafa ongku oding Allah taala pasar Allah taala maka nakuma dek kanang sambian kedua ampun, tina Umar, tina Abu Bakar, tikel, dika beni anu nambian, tikel gula pun. Faqama Aliun radhiyallahu taala anhu maka cek Aliun pasal Sayyidina Ali mancing anhu dari Ali radhiyallahu taala anhu. Faqala maka adabu Ali, ya Ukasha tu he Ukasha. Ana tining gaul fil hayati dalam odi baina yaday Nabi panika iantarana ajuna kanjing Nabi. La yutibu tak seneng qalbi panapaate kaula antak tassoh dek kotungi sos sambian min Rasulillah dari Rasulullah tena tore Ukasha kula sema ni akan tiana kanjeng Nabi mbian jak isos kanjeng Nabi kula kisos kula tak seneng ate mo nambian isos kanjeng Nabi bejen orang terdekat itu seperti ini orang yang terdekat itu aja keluarga, sahabat, teman karib seharusnya seperti ini ada di garda terdepan benih pas saja nih cuma pagi kan bejana badan yang ada mau berapa apaan udah ngitak berok ngitak badan yang seneng nang yado wah pon bejana nggak nikah bejana sahabat itu seperti itu tapi dari madhabun kanjeng Nabi tak belum kanjeng Nabi fahadha candhabun Sayyidina Ali fahadha maka tining panika zahri panika tengah kaulah wabatni bantabu kaulah faktasoh pati enjririt rohit faktasoh maka ngisos sasambian minni dari kaulah biadika kalabentana ngasambian wajelit ni ben ajilit sambian dek kakaula dia jika kana bentana sambian cepon Sayyidina Ali ini kan angkung ya pamari angkung kada sakon ni tapi dia ada jawaban Rasulullah faqala Rasulullah maka tabu pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali he Ali qad arafa Allahu makanaka qad arafa ongku oning Allahu pasara Allah makana kadek kakenang nabaan wa niyataka beniyata ben tina Ali Allah ari tugas engkau beni tugas ben nika faqama al-Hasan wal Husain kompo ya pas faqama kama mancing al-Hasan pasara Hasan wal Husain ban Husain faqala maka debu kedua na ya Ukasha tu he Ukasha alasta anta ta'rifna alasta apa napa tade sambian anta sambian ta'rifna panika ta'rifuna panika oning sambian de kaula ana kaula sibata Rasulillahi panika kompoi duan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kisos bantining kisos minna dari kaula saja kal kisosi panika akatia kisos min Rasulillah dari Rasulullah pada po nambian mokol gula cak mokol jai gula lagi mokol gula lagi faqala sallallahu alaihi wasallam lahuma ada kedua nah Hasan dan Husain uqda tawajuban kedua ya qurrata ain ya qurratai aini gini beda ya nih ibu dina tak ya qurratai aini he lep celep dua lep celep mata dua kaula
Summa qala an-nabiy, maka kare-kare debu pasal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ukasha tuhe Ukasha idrib, ayo Ukasha mau kola sambian in kunta lamun bada sambian dariban panika orang semokol. Waqala maka debu pasal Ukasha, ya Rasulullah ya Rasulullah darabtani mokol ajunan dek kaula wa ana bantining kaula arun panika orang si abengkang. Anjing Nabi, kula tak ne pokol sambian, kula bengkang kula. Kula tengah melendeng saya pokol sambian. Semakin sambian kutu muka rasonna. Nih kak, ansaubi dari angkui kaula. Kula bengkang Nabi waktu pokol ajunan. Fakasyafa maka muka Rasulullah pasir Rasulullah ansaubihi dari rasonna Rasulullah. Fasoha maka acereng al muslimuna pasar banyak-banyak orang Islam bil bukai kala benangis nangis kapi orang si pada macet teh gendang kasya jadi ya Kanjeng Nabi cerita siap kisos pakai suruh muka rasoan ibuka ongku jah ban Rasulullah ya marai buka falamma nadhara maka semangsa nangabas Ukasha tu pasar Ukasha ila baya di jismir rasuli dek kapoten bedena kanjeng Nabi dek kapoten bedena rasul ingkab maka aglu pasar Ukasha alaihi ing atase kanjeng Nabi sampai buka rasul ben Rasulullah buru Ukasha pae gelu ben Ukasha kanjeng Nabi tetina Ukasha kak ruah beni keng abel semu kollah keng tero nyium bedena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik isiyo may gelu ban Ukasha wa kubila ban nyium pasir Ukasha dhahrahu dek katanggana kanjeng Nabi wa qala ban adabu pasir Ukasha fidaka ruhi fidaka tining tepusna sambian ruhi panikat roh kaula ya Rasulullah. Man pasera orang yatibu se seneng qalbuhu panapaate nak man ayak tasod ko tu ngisos pasera man mingka dari ajunan kula sera se seneng ngisos ajunan ya Rasul punten dan kula tak ngisos saking kula tero aglu abeden panjenengan iklu ban Ukasha siom ban Ukasha abeden Rasulullah karena Rasulullah sudah ada bekal saja bekal atina saja orang-orang sebeda ini wa inna ma fa'altuhu ben pastena ala aku kaula dek ka isos rajaan karena ngarep ayyamassa dek ko tunyiti jismi panapa beden kaula bi jismika kalaben beden ajunan asyarifi semuljah kula teron ku abadan ajunan ya Rasul karena kula pun etina aben ajunan wa yahfadhani ban aja gede ka kaula rabbi pasara pangeran kaula bi hormatika kalaban kamuljana ajunan minan nari dari apoi neraka. Faqala alaihi salatu wassalam ala enga man pasera orang yuhibbu secinta pasera man ayyan durah dek ko ngabes pasera man ila ahlil jannati deka ahli naswarga falyandur maka ngabes pasar man ila hada syakhsi deka panika orang sera setro oni ngaka ahli naswarga Ukasha ni kapon kana pon nyium beden kula Allahumma shalli ala Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kitanya yang tidak kecapuk dekat Rasulullah cukup membaca sholawat itu sudah jaminan dari Rasulullah. Orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah besok dijamin akan berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah. Wa faqamal muslimuna maka cekeh hari sebenarnya faqamal muslimuna maka cekeh pasal banyak-banyak orang Islam yuqabbiluna nyium pasal kapi muslimin baina ainaihi antara nama repaduan Ukasha isyomin Ukasha karena Ukasha mari aklu Rasulullah. Ya Allah. Ukasha mari aklu Rasulullah orang-orang si pada gede pas aklu Ukasha isiomin antara mak depan dua Ukasha.
Yaquluna ban ngocak pasar kapi muslimun tuba ontong laka panigaykan di saman tuba tiding ka ontongan laka panigaykan di sambian niltah ngaule sambian ad-darajat tidak ka banyak-banyak derajat al-ula setikhi mangga na mangken mun embian tak usah teger entar aja habis ka Rasulullah ka astana keun embian amin pe Rasulullah mulji tapi kamu ada yang tompak apsa sih beda ngapan deh ya ada tompak apsa apruah mata tiap mimpi Rasulullah dia setia dungo tak mata solawat wa murafaqata Muhammadin ben apeureng kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam fil jannati dalam swarga intaha ampun totok panapa qaulul musannif Allahumma du Allah ay apeureng Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika pale Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika Allahumma du Allah yassir muka kempang ajunan lana kangkui kaula saja syafa'atahu dek syafaat Rasulullah bi'izzatika kalaban kamuljana ajunan wa jalalika ban kaagungna ajunan minal mau'idatil hasanati qala Ibnu Mas'udin wallahu a'lam bissawab.